कल हमारे एक दोस्त जो वजीर हैं वो बड़ी सुर में और लय में तकरीर कर रहे थे और करते करते बार बार उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि आपको इस चीज़ पे एतराज़ है, हमने ये अच्छा काम किया, आपको इस चीज़ पे एतराज़ है, आपको इस चीज़ पे एतराज़ है। मैं अपने उस दोस्त को और इस हाउस को बताना चाहता हूँ, हमें बहुत सी चीज़ों पे एतराज़ है सर। एतराज़ नहीं है, हमें बड़ी तकलीफ़ है कि आपने ये जो अवाम दुश्मन बजट पेश किया है। हमें तकलीफ है कि आपने सैलरीड क्लास को तबाह कर दिया है टैक्स के वजन से। हमें इस बात की तकलीफ है कि वो जो टीचर्स और रिसर्चर्स थे जिनको पिछले कई सालों से टैक्स का रिबेट दिया जाता है 25%, आपने माशाल्लाह आपने वो रिबेट उन टीचर्स से, मुअल्लिम से, उस्ताद से यूनिवर्सिटियों के और रिसर्चर से वो आपने विड्रॉ कर लिया है। आपने हेल्थ पे सब्सिडी जो है वो रिवोक की है। आपने खाने के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं। आपने इंसानों के खाने पे तो जो टैक्सेस लगाए ही लगाए, सब्सिडीज आपने विड्रॉ की ही की। आपने जानवरों को भी माफ नहीं किया है। आपने कैटल फीड को जो है उस पे भी, जो कि एक शेड्यूल के अंदर आप उसमें तब्दीली कर ही नहीं सकते थे। मैं ये समझता हूं कि हमें तकलीफ है इसलिए कि आप एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कर सके बल्कि आपने उसको तबाह किया है। हमें तकलीफ है कि आपने एक्सपोर्टर को तबाह कर दिया है। हमें तकलीफ है कि आप जो है वो डेवलपमेंट बजट के नाम पे ये जो सियासी रिश्वत देना चाहते हैं। एक तरफ आपने जो हेल्थ पे सब्सिडी विड्रॉ की है वो 30 अरब रुपए की है और दूसरी तरफ आप 75 अरब रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स देना चाहते हैं। वैसे तो समझ नहीं आती कि आपने किस हवाले से ये फैसला किया है। और जो पोल्ट्री की आपने विड्रॉ की है वो कम से कम 42 अरब से ऊपर बनती है। इसका ये मतलब है कि अब खुराक के जो आगे मामलात हैं वो आगे क्या होगा वो आपको पता लगेगा। आपका एक जो अहम मामला है वो ये है कि हमारी जो मिडिल क्लास है, डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी जो मिडिल क्लास है, जो श्रिंकिंग मिडिल क्लास है, आपने उसको और दबा दिया है। उसमें इतने टैक्सेस लगाए हैं कि अब कोई उनके लिए रास्ता नहीं रह गया है कि वो किस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो है अपना लाइवलीहुड उसको यकीनी बना सके, सफेद पोशी का फर्म रख सके, बच्चों की फीसें दे सके, गाड़ी में पेट्रोल, आपने पेट्रोल लेवी में बढ़ा दी है, गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके, स्कूलों की फीसें और तो और चैरिटेबल हॉस्पिटल। यार चैरिटेबल हॉस्पिटल्स की जो सप्लाईज है वो भी आपने टैक्स कर दी है, यानी कि आपने इनको भी नहीं छोड़ा। फार्मास्यूटिकल्स जो है आपने उनकी एग्जम्पशन भी विड्रॉ कर ली है। फिर ये कहते हैं कि आप बजट पे बात नहीं करते। बजट के किस सेगमेंट पे आप बात करें? हर चीज जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता था आपने उसको तबाह कर दिया है। आप मजे की बात देखें कि एफपीआर का जो हदफ था पिछले साल वो 9,415 अरब रुपए का था। आपको रिवाइज करना पड़ा और रिवाइज करके आप 9,252 पे ले गए और वो भी अभी तक कलेक्ट नहीं किया। मगर क्या जिन बिठाए हुए हैं आपने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, उन्होंने इस दफा वो हदफ नामुकम्मल हो सका उसको आप ले गए हैं 12,970 के ऊपर, यानी कि पिछला मुकम्मल नहीं हुआ और 3,718 अरब रुपए। और ये कितों कटोगे पैसे? ये सारी हड्डियां चुनो छोड़ोगे? कहां से ये निकालेंगे? लोग पिछले पैसे दे। टैक्स टैक्स टैक्स। There has to be a taxable income. If there will be no income, there will be no tax. आपने तो बंदों को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो आपको टैक्स दे सके, मगर फिर आपने हमें निचोड़ना है और निचोड़ के आपने ये जो नाकाम आपके टारगेट्स हैं, मैं ये सवाल कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हुकूमत का कोई बंदा जवाब देगा। पैसे पूरे कित्थों करोगे? साढ़े को तो शक्कत नहीं रहेगी, पाकिस्तानी अवाम को तो पैसे देने रह नहीं गए। बिजली का जिक्र बार बार करते थे, मैं करूंगा। हर पार्टी ने कहा 300 यूनिट फ्री, पीपल्स पार्टी ने कहा, नून लीग ने कहा, एक नवे भी आ गए ने वो आईपीपी वाले, उन्होंने भी किया 300 यूनिट। उनका भी एक सदर यहां बैठा होता है, उसने भी कहा 300। सर आप ये देखें, मजाक है कि बिजली के हालिया बिलों में जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का फर्क समझे कि 200 यूनिट का बिल है 3,083 रुपए। ये सब सुनने वाली बात है। 200 यूनिट का बिल है 3,083 रुपए। 201 यूनिट का बिल है 8,154 रुपए, सिर्फ एक यूनिट से। इजाफी यूनिट जो एक बना वो 5,071 रुपए, मतलब 200 यूनिट से ऊपर एक यूनिट का बिल 5,071 आ सकता है। इस गरीब, देखें इसका नोटिस कौन लेगा सर? मुझे आप ये बताएं कि अगर आप अगले 6 माह तक इसको मुसलसल देते रहें तो आपको वो एक यूनिट पड़ता है 30,000 रुपए का। एक कर रहे हो तुसी अवाम नाल? 300 यूनिट फ्री देने वाले एक यूनिट का 6 महीने में 30,000 रुपया वसूल कर रहे हैं। फिर तुसी सानू कहते हो कि जनाब आप बजट पे बात नहीं करते हो। केड़ी गल करिए बजट ते तुहाडे नाल?
بجٹ پہ تو بات کرنے والی ہے نہیں, آپ نے تو کباڑا نکال کے رکھ دیا لوگوں کا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے, ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے. ٹیکس بیس جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے, نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے وہ جو بیس ہے اسی کو ڈیپن کرتے جا رہے ہیں. آپ کا جو فائنانس منسٹر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزیشن کی, کہ جی وہ جو آپ کی کنزمپشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے انویسٹمنٹ سینٹرک. کیسے ایکسپلین کرو نا, اکنامک سروے میں تو نہیں لکھا ہوا, تم نے بھی گفتگو نہیں کی, کیسے جانا ہے؟ صرف کہانیاں سنانی ہے. بل آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے, آپ ہالینڈ کے شہری بن گئے, اس مغلے تو سبز جھنڈا میں کھایا گڈی دے ہوتے تو واپس آ کے دوڑ گئے. اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے راتوں رات وہ جو کنزمپشن ہے اس کو آپ نے انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. تو کیا بات کریں سر, اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے, لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, مجھے صرف یہ بتائیں کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے, کسی ایک پارٹی کا ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو, اس کے امیدوار روپوش ہو یا اشتہاری ہو؟ ابھی ہمارے بلال اعجاز کے اوپر اس نے کہا 48 پرچے ہیں, حلقوں میں نہ جا سکیں. صرف لیڈر کی تقریر پہ, نہ لیڈر کا جلسہ, نہ امیدوار کا جلسہ, نہ کوئی کیمپین, نہ کوئی فوٹو, نہ کوئی بینر, نہ کوئی پوسٹر. میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا منہ, کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسی پارٹی, ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار, دیکھیں لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے دیے ہیں, اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی. کسی کا منہ نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی. ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے, ساری حکومت نے انگلی تے نچایا جی, دن رات, چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں. عمران خان کے ساتھ میں اگلے دن, اگر مجھے موقع دیں سر, حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہیں آپ کے دفتر میں. ایک بڑے سینئر اور سنجیدہ آدمی جو حکومت کے ہیں, انہوں نے کہا سسٹم ریپ اپ ہونا جی, سسٹم ریپ اپ ہونا کی ہونا جی, بس یہ مستی نے جو کیا ہے نا یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا. میں کہ جو مستی نے کیتا ہے میری گارنٹی لے لو, سسٹم نہیں ہوئے تو ریپ اپ کو نہیں ہونا. میں لکھ کے دینا چاہوں جو تسی نہیں کر رہے نا, یہ سسٹم ہو دی وجہ تو ریپ اپ. دیکھیں ہمیں تو کھٹے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں, روپوش, پرچے, تھانے, پولیس. ابھی پرسوں ہم نے احتجاج کیا تو اس میں خود ایف آئی آر اپنے پہ کروا کے آیا, ٹھیک ہو گیا سر. تو اگر یہ ریپ اپ ہونا ہے جہے کم واسطے تمہیں لیا نلائکی تواڈی پہ تسی وہ کر نہیں سکے, اس واسطے ریپ اپ ہونا چاہیے. وزیر بھی بن گئے, وزیر اعظم بھی بن گئے, ڈیلیور ہو کچھ نہیں سکیا. ساڈی وجہ تو ریپ اپ نہیں ہون لگا, ساڈی وجہ تو ہوندا تے پھر تو پہلے ہی ہو گیا ہوندا, تسی بیٹھے ہی نہ ہوندے. یہ تو ریپ اپ ہونا بیکاز یو فیل ٹو ڈیلیور, یو کوڈ ناٹ ڈیلیور. ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے کے تسی انہاں نوں بھی راضی نہیں کر سکے, انہوں تانوں کہندے بھائی چھٹی کرا دو انہوں موقع دو. دوسرے بھی کچھ نے دیکھو تقریراں کیسی ہوں. آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کیسی تقریریں کی, اور وہ اسی لیے کی کہ دیکھیں نا امید نظر آتی ہے. جب اپنے ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نالائکی کی وجہ سے, اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں سائیں خوش نہیں ہوئے. ہمت تھوڑی مارو اور طرف کام نو ذرا چک کے رکھو تاکہ تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے. سر یہ تو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا. سوات کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں پہ ہوا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی پاک نے فرمایا, مفہوم ہے کبھی بیشی اللہ معاف کرے, کہ نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ فلاں آدمی کو آگ لگا دو کسی سزا پہ فتح خیبر کے موقع پہ, اور پھر فوری کہا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نہیں واپس, کیونکہ رب کا حکم ہے کہ یہ سزا آگ دینے والی, جلانے والی, یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو کوئی انسان کھڑا ہو کے خود ہی جج بن جائے, خود ہی جوری بن جائے اور یہ کر دے, چاہے وہ کسی صوبے کے کسی ضلع میں یہ واقعہ ہوا ہے, اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ہائیلی کنڈیمیبل ہے یہ. آپ اس کو چھوڑے, ہمارا امیج کیا ہے, امیج تو چھوڑو, امیج تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. بار امیج کی کہانیاں سے چھڑانے ایک دو روپے کے. بات صرف یہ ہے کہ ایز اے مسلمان, ایز اے پاکستانی ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. سر ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا, اور سنجیدگی سے نمبر بنانے کے لیے نہیں کسی نے ریزولوشن پاس کی, کسی نے نہ, ہمیں اس کے لیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سر. درجنوں بندے اس نفرت, اس جاہلیت, اس بےہودگی کا جو وہ بن چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے, کوئی تحقیق ہی نہیں ہے, کوئی تفتیش ہی نہیں ہے. اور آخری بات سر میں آپ سے کرتا چلوں, اور وہ بڑی ضروری ہے, اور وہ یہی ہے سر کہ ایک ٹرم ہے illusion of control. میں اس کے اوپر بات کو ختم کروں گا سر. illusion of control, مطلب when people starts overestimating their ability to control events. اس میں ادارے, اس میں حکمران, اس میں وزیر, بڑے چودھری, کیونکہ میں اب جب سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو کنٹرول کر دوں,
सर स्टेट जो है ना, जो पूरा एक जो स्टेट का जो वो उसमें ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है सर, और सब ने मिल के चलना है। अगर दिल है, ये वाइटल ऑर्गन है, अगर ये बड़ा हो जाता है ना सर, तो फिर 100 बीमारियां हो जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारे यहाँ लोग जो सोचते हैं दिल बड़ा हो गया, ना, बॉडी में दिल का जो साइज रब ने आपको दिया है, अगर वो बड़ा होगा तो मुसीबत बन जाएगी। जिगर खराब होगा तो आपकी आंखें, आपकी स्किन और आपके नाखून, आपके टिश्यूज आपको बताएंगे। तो कहने का ये मकसद है कि जिस वक्त इदारे या वो वजीर आजम जिनको बिठाया जाता है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं और फिर 6वें महीने पता लगता है कि हमसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो उसके बाद देखें जब हाइपर एक्टिविटी होती है ना सर बॉडी के अंदर। शुक्रिया, वाइंड अप करें। मैं सर बुखा रहे हैं, ब्रेक भी लेना है, हमारे ऑनरेबल मेंबर ने लाहौर जाना है तो 2 मिनट उनको देने हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल वाइंड अप करें प्लीज। आप मेरे, मैं ध्यानमंद भी हूँ, आपका इज्जतमंद भी हूँ, आपसे दोस्ती का मैं 1-2 मिनट तो मांग ही सकता हूँ। वाइंड अप करें प्लीज। बड़ी मेहरबानी है सर। गुफ्तगू सिर्फ मैं ये कर रहा था कि अगर कोई इदारा अपने असल साइज से बढ़ के काम करने की कोशिश करता है तो वो तो ये समझता है कि मैं शायद ज्यादा तेज चल रहा हूं या मेरा साइज बड़ा हो गया है तो मैं सबको कंट्रोल कर लूंगा। नहीं, वो सारे जिस्म का साथ ले जाता है। तो स्टेट में भी अगर हर ऑर्गन अपना काम करेगा तो चलेगी। और दूसरी बात यह है कि जब एक ऑर्गन खराब हो जाएगा तो पूरे जिस्म और पूरी स्टेट का असर। इलाज होना चाहिए। हम इलाज किए बगैर नई हुकूमत इंस्टॉल करवा लेंगे और उसके बाद यही होता है भाई ये सिस्टम वाइंड अप हो रहा है। सिस्टम वाइंड अप होगा तो हमारे लिए नहीं होगा। सारे घर जाओ थले पैणगे तो सानू तो पै ही रहने, तुसी भी लाइनें लग जाओगे। यहाँ पे हमारे एक भाई ने कहा कोई बच्चों का रोना रो रहा है, कोई उसका रोना। मुझे अफसोस है, मैंने इसी हॉल में सन 2002 से इन्हीं की पार्टी के लोगों को, बच्चों का, औरतों का, वो पीपल्स पार्टी वाले ने सारा छड़िया, नून लीग वाले, शेख साहब का माइक। ये सारे रोने धोने मैंने सुने। एज अ कुलीग मेरे ख्याल में अगर कोई कुलीग अपनी इशू या कोई ऐसा डिस्कस करता है यहाँ पे तो कोई कटसी होनी चाहिए। ये इतनी खुशामद में बंदा इतना आगे ना चला जाए कि बंदा कहे अगर वो मजबूर हो गया है यहाँ पे एक बात बताने पे तो वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर ऑन दिस इशू रादर देन कि हम मजाक बना लें कि 1-2 दिन की खुशामद है अपने किसी लीडर पे करने के बाद जैसे दोनों खले पहन के फिर असी की करें। आखिरी जुमला कहता हूँ सर, हर कोई कहता है और यहाँ अभी एक और मेंबर ने कहा कि कौन लेके आया तालिबान को, मैनू नहीं पता, तुसी हुकूमत तो तुसी दस छड़ो कौन लेके आया। शुक्रिया।